الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم. لو إن شاء الله الشيء من عدامي آيات مرة أبي جمسون الناس ولا لا يدرسون شكرا. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونشكره شكرا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. فسبحان الله الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحيمه وفي النار عذابه وفي الناس عجائبه. ثم نصلي ونسلم الأتمان الأكملان على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. إخوة الحضور السادة والسيدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمي ألفو كوالي مندون كبركة كما سبالو تعالى تنو ألمي سونا كم فرنون كبي نيورو فننا. ambe ala wali nyumondo ale de wali nyumondo masai abe ma do nyama ya munya jia abe do fane faga munya le Allah taala jia ambe kishini ne ma chama nyini masabala fe ko ke jonno samatika jomi jaray katime dan fen fe kana no madan no tina dan tuguni no de abal qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomi do ni sella kashiye kele masabala be sili kashiyata ala kasili jonka kishini nema do fuka se kan horonyeli ma kabota suma kono donima yallahu ya rabbana bayni masawala fe ala kan hinan bela kan bela jilen kan horonya kabota suma kono donima ambe fuli la se keneni hakilina tabawma ina fo jilba yanko akuma la tugomena ambal mamsumun kara sobi nan sera ni dugu kono nana ako etani rato way jume ay Washington tere don Maryland Maryland ni Washington DC andama de gaw kaytan no ko so beto donc o eta mugo kafra Washington ka ambe fulila sawbe ma ka klaka do kawai amba jigi mo go fen be bo Afrique kanaya an ko ni bolo fen dama do di se ni mana war nyinina inna kalana wal mayna jamana ka barala femi ka fokin na kunye hijini umra yote ka Amerika ya hijini umra tabo bitam makad ni mami Makka ni Madina an ni manyinika ibado kan na kunye hiji wal umra wal makmaro langa kalando meke oni awna kun kera waranyini o be ko fe ka klaka o hakili to kala ko na o kadama de yalla adama dembe fo yire yi ci la wati dola akeme ko mi timetola furula ibi Senegal kasura kan yoti tige nyana yere hal na tigera yi kallo ma yakilinta ngam munay ba fu jijani cesri min bala ka faso jola o de kama yi ba fu to mo fana ni fuli kaka ni hakilna min bora yoro ka yi ka fo an ga saw fana fe an kana do fo yi ka hakiliji ara madde mana wajulu kala wele o ba yere ila benin do jogo glane kama no te wajulu kala ti ka so rodo ati to yere don kuma dola ati jamun ma dabina se jogo dola yere ba do ini ala cheni jogo bila e yere bo don kabini wajulu kala man
nan nana dati paw jogo fene kuna dabi sum iyo bedo be ko fe ka wajulu kela wele ko bi kala ko dira nate mami binati fasada ti koloda ti se buire ma no tigila man na kun kera ka fenfo kuma do la foto la ti jeyi ngayere baddo mum baka kuma ere ka kuma te qur'ani de kuti hadisa kuti o bele ka sontuguni ki ka parabla ki ka sobla kanisi ko lame dore shite on bulu la ni fuliti ani duwo ayo hakilna talimi gamba yin ala fi ala kabla o kan yuma mizani ko ala ka ke kishini tangaye ka di aw ma ni jamana kono nan kan yini masabala fi ala taala ka korota di aw ma ala ka kishi ka bo jigini ala ka arjine no bayam be kam bele jeli kishi ka bo tasma toron ambe fuli la si autorité ci de munu fene bi ambe fuli la suma mamunu fene nana ka fara aw ka o ka bara jew bulu ambe fuli la suma ka do ko yi ambe fuli la sanga kramo fene mamunu be kene kay ka fara jeli ba fene ka insha Allah taala ka yini masabala fe ala ka kunu bebla anga nyuma mizani kono nana ambo yini masabala ko mi abe bora ka me chugumi kuma dola wati mi kungan ka ke wajulu la madala no bina so kadaka dorromun do na kola tumana ni abema so chama fenati na ta ka uto amino dawum arabu ka talen do be ko femi na beti so ra chama fene kana toy ma la yudraku kulluhu la yutraku jullu femi na beti so ra chama fene kuma dola an kana uyi ko toy ambo fene mineni ala so obe ke sobi ka somo samadi am obe ke sobi anga layine arjina mi ko so abe ke sababu fane layine wera mi bana anga kishi ka botasuma ma wajulu lameli ka barake na jugoyi o bada madin kishi ka botasuma amba yin musabala fa ala kambele jile kishi ka botasuma ala kelin ko fe ka adama din dan femi kun ka gelen katima beka ala ta ko fe ala yo no bani no de ka islami kada ka iti fu isoro diena mun nafaka bo katime ka dina be fanate de ika ke islami dina mugo yika here bodela kada ka Allah taala yo jeli fanyi qur'ane ko inna dina inda Allah al-islam ala be dina mi considérer ko islamiyya ni be nyana may ka nyana may islamiyya ni bi saddo mi ka safene islamiyya ma kiyama kene kay be wulino islamiyya may kana joro la de ere bi nyana may chugo de ni be sadina mi kay be joro la me kiyama to ibu to ala bu Allah taala de wala yuru dima ni nyana may ra ni dine ka ni dine ka siga shita la ala bila wuli kiyama do ni dine kene ka oni ma min dun wulila ni dine ka siga shita la fene be arjina konnal bo bayira fuiti on bolo diena femi nan nafaka bo an kaya nan nafaka bo amma sini fene no kiyamai katime islamiyani ni ni de blay bonena ni ni de blawde tachi ni ni de blay dalimba la kafoitina to diena e saray ni islamiya masa ibdoni kabru kono islamiyati ni wulla islamiyati kiyama kene ka islamiyati e reba doitina kishi tasuma kono donim no dun kera ka bay ka jina bo bekri mafui hal ni miliyari de maradinya kono isa don jie bekay ka janaja kenek me isa don no soroyni alamandi ifrali yaramade kadaka mawma be ni sara ka soroyti islamiya ka ita chene ibina do tasuma de kono de tachena bilibili ala kambele jeni kishi ka bo me ni sara isa don no soroyni Allah taala kadi alhamdulillah herbe bi bulu mogo kana yika janaja kero la ya me yi herbe so kira ka saba do kumbe ya kumbala deli de ale ka janaja kana ke mashinyana alayhi salam ale rabbi sadumi mugo kana bo karam yoro on fe antara karsa ka janaja la jama chara o yefeti do de yambu o yefierté de yambu here fene nislame o chara ka janaja ke yoro la here bad me o korote ni sara ni mugo mayika shuko la kite do arjina kono koroto yede ma do bi samma tibwa ka saya kalama ka janaja yere mo tibwa kalama ma do be shunyuman kiyama kana kala be hina la be arjina so ko te jama chayi ko ye bi sawati mini ala ka jadura bana hal ni ka ko gwara da madewu kadaka kuma dola mo do bi konya me kunshiti konya lila ala madde mangance ka ke nyena ko jugu yere tela ni jugu mayila o koro ko na fatila ore kama ngam makoroba no hakli bi nyon fede no kumbe go ko bo nyona de fo kala kani jugu tanya wala kani jugu fene sila ala kani jugutanya imuni o koro de ni makera ni jugutila na fashitila bare kama ni fatoni la to la je jugutu la parce que baka femina yini no ye kabo yo so
mais maa min bɛ yen k'a bɛ sanfɛ kaba jagoya jugu de bɛ sɔrɔ i la i bɔra a kalama k'i bɛ ka juguya o i bɛ ka juguya i ma bɔ a kalama o i bɛ ka juguya wa i ka hɛrɛ fana b'o de la mais i jugu ka s'i la o de fana man ɲi ni jugu sir'i la i bɛ kɛ jugu sago ye ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi ka bɔ o tuma na silamɛya sɔrɔlen kɔfɛ walasa i ka sabati nin kan ka d'a kan an ka dusukolo dusukun min bɛ an na fura si t'a la ni silamɛya tɛ adamaden tɛ lafiya diɲɛnatigɛ fɛn foyi la ka tɛmɛ silamɛya de n'i y'a ye i bɛ silamɛya la i lafiyalen tɛ halisa e yɛrɛ k'i ka silamɛya nin ko ka sanuya i k'a sɛgɛsɛgɛ a fɔra i ye cogo min e yɛrɛ dan b'a la k'a fɔ i tɛ k'a kɛ ten n'o tɛ maa o maa i bɛ ka silamɛya k'a kɛ cogo ɲuman na fɛn min bɛ maa tɔw si ɲɛna e yɛrɛ b'i da i ka dilan sanfɛ ka gɔrɔn dɔ i t'a dɔn ko bɛ sen na yɛrɛ ka d'a kan Alahu Taala ye lafiya kaba i bɛ da hami jugu t'i la i bɛ da i tɛ da ni maa juguya ye i bɛ da i tɛ da ni maa rakini i kɔnɔ e yɛrɛ bɛ da i lafiyalen i bɛ ka jɔrɔ i kelen pe kungo de la n'i sara i bɛ don alijinɛ kɔnɔ cogo min foyi t'o lase adamaden ma ni silamɛya tɛ n'i y'o de silamɛya jɛ sa fɛn bɛɛ taara k'i dan o de kama a y'aw jija silamɛya kana taa k'aw dan dɛ ni silamɛya taara k'i da fɛn bɛɛ taara k'i da kɛrɛnkɛrɛnyala an minnu yɛrɛ bɔra afiriki an yɛrɛ b'a dɔn ni afiriki kun ka di an tɛ bɔ yen ka se yan n'afiriki ka di anw tɛ ni kɔgɔji nin tigi ye k'an bɛna an jo ye n'afiriki ka di an tɛ sahara yɛrɛ taama k'an bɛ se yan an bɛɛ tun bɛ to an ka afiriki ninnu de tun bɛ bɔ yan o bɛ taa an sɔrɔ yen n'i ye kɔntinɛw lajɛ ameriki de ye kɔntinɛw la denmisɛnnin ye ale de ye kɔntinɛw la denmisɛnnin ye afiriki ka kɔrɔ n'a ye ni san ba yirika de mais n'i y'a ye halisa n'i y'a mɛn afiriki ko karisa bɛ ameriki i bɛ nisɔndiya minnu yɛrɛ ameriki u ye baara de kɛ baara de kɛra o de ye bɔ afiriki k'a fɔ k'i bɛ n'i sigi u ka baara tɔnɔ ma e min fana ye finman ye i kana fɔ i bɛ tigɛ i yɛrɛ la ni baara de b'a adamaden kɛ hɔrɔn ye i fana ka baara kɛ an ka kɔntinɛ fana bɛ yen an ka mɔgɔw la ɲɛ b'o fɛ u ka visa ta o fana ka taa afiriki n'o de kɛra o ye an ka baara tɔnɔ ye n'o kɛra fana alhamdulillah sɛgɛn camanba bɛ yen o sɛgɛn bɛ na bɔ an na yan n'o cɛ maa ti maa sa kuma dɔn ni sara ka silamɛya to i bolo hali n'afiriki diyara i kɔfɛ alhamdulillah i bɛ kɛ arijinɛ kɔnɔ ni sara ka silamɛya to i bolo n'afiriki tora tan n'a ma yɛlɛma e b'i ka silamɛya kɔnɔ i sara i bɛ don arijinɛ kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ n'an y'a ta cogo o cogo an bɛ fɛn min sɔrɔ sanfɛ o de ye diinɛ nin diinɛ bɛɛ fana tɛ a silamɛlama n'i y'o kɔni sɔrɔ kaba dɔrɔn i ka fɛn bɛɛ lajɛlen ɲa o silamɛyama mun fana n'o sɔrɔla i bɛ sabati o kan cogo min o yɛrɛ de y'an ka tɛmu ye ni ala sɔnna ma silamɛya sɔrɔlen kɔfɛ e yɛrɛ bɛ hakililatigɛ sɔrɔ a kɔnɔ cogo di silamɛya sɔrɔlen kɔfɛ i bɛ damu sɔrɔ a kɔnɔ cogo di i b'i da cogo di ka lafiya ka sɔrɔ tɔɔrɔ si t'i kan i kelen kɔfɛ silamɛ fɛn dama dɔ bɛ yen fo ka sɔrɔ i ka baara la n'o ma sɔrɔ i ka baara la i kɛra silamɛ ye mais i ma lafiya dɛ a bɛ kɛ afirikɛn ka silamɛya de anw ye silamɛya sɔrɔ mɔgɔ caman ye mais mɔgɔ caman ye silamɛya nafa bɔ ka anw to yen dɔw yɛrɛ si tɛ an ka silamɛya b'an bolo cogo min f'an ka corriger an ka silamɛya bila raye de kan raye min bɛ yen n'a terrain tora taali e ka hɛrɛ b'a la i balima dɔw fana ka hɛrɛ b'a la o fɛn na sankɔrɔtali ye mun ye o de ye silamɛ ye i k'i jija kuranɛ kana k'i jugu ye i ka kuranɛ kala maa fɛn fɛn ka baara ye kuranɛ kala ye i ka dusukun kasi walima i ka dusu kasi i ka hami gɛlɛ a bɛɛ lajɛlen bɛ nɔgɔya fura tɛ foyi ye ni kuranɛ tɛ ni silamɛ ɲɔgɔn y'i da kuranɛ kala ma sɔgɔma a bɛ kuranɛ kala tile fɛ a b'a kala su fɛ hali a da kuma a bɛ kuranɛ kala o tigilamaa de dusukun lafiyalen don ka tɛmɛ e kan e min tɛ kuranɛ yɛrɛ dɔn i t'a dɔn i t'a kala walima i t'a dɔn i tɛ fɛ ka maga a la wa balawula juguman ye fɛn jumɛn ye o de ye n'an y'an kɔ don kuranɛ na waati n'i kɔ don kuranɛ na i ka haminanko ma daminɛ yɛrɛ kuma tɛ k'a fɔ i ka haminanko o ka banna solution fɛ gɛlɛya fɛn fɛn bɛ anw ka ala sɔnna k'a bɛɛ solution bila yɔrɔ jumɛn ye o ye kuranɛ ye o de kama ala ka ciden ma fɛn fila yɛrɛ sahabaw la sallallahu alaihi wasallam a ye kuranɛ de yir'u la a ye kuranɛ kala ni dama tɛ dɛ n'a y'a kala a ka tila k'a labaara kuranɛ dɔnniya ka k'i yɔrɔ halisa e ni kamananguwa de bɛ ɲɔgɔn na i ni dusukasi de bɛ ɲɔgɔn na e bɛ ɲininka de i kun bɛ kuranɛ kalan cogo di walima e ka kuranɛ yɛrɛ kɔrɔ ye fɛn jumɛn ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ ne yɛrɛ kɔni kelen kelen ka miiriya la halisa afiriki ka to ni gɛlɛya kɔnɔ anw ka to ni kɔfɛ sen caman na kalan de don an ma sɔn kalan de ma wallahi adamaden fɛn fɛn mana kalan i tɛ k'i adamaden ɲɔgɔn ka jɔn ye mais n'i ma sɔn kalan ma i bɛ ɲɛnamaya jɔnya la ka sa o jɔnya kelen de la parce que an ye kalan de fili an kɔfɛ
an yɛrɛ bolo ko fɛn bɛɛ bɛ ɲɛnabɔ ni kalan tɛ ala Afrique a lajɛ an ye ɲɔgɔn nɛgɛ minnu kɛ kuma dɔ la hali dɔ tɛ baara kɛ an bɛ fɛn dɔ dilan ka d'i ma k'o ye garijɛgɛ foni fura ye o tigi yɛrɛ tɛ baara kɛ dɛ fɛn min b'ale bolo o de bɛ garijɛgɛ bɛɛ sama k'a lase ale ma e nana Amérique a lajɛ n'o sɔrɔ i ye fɛn y'u bolo ko nin de bɛ garijɛgɛ foni ni baara tɛ a bɛɛ bɛ baara kɛ garijɛgɛ foni sababu tɛ foyi ye ni baara tɛ mais an fɛ farafinna an b'an sigi de an dalen bɛ dɔ de ka ko la o b'o dilan k'o di an ma an b'a mɔ o la an b'a muso a la an bɛ dɔn min an bɛ tila k'a gɛsɛlama fana ɲini an yɛrɛ bolo fana k'a fɔ ko de ye garijɛgɛ fura ye bon k'an to nin na an bɛ taga ɲɛ cogo di ni adamaden dɔ kikɔrɔ ni dɔ ye kaba dɔrɔn i bɛ fɛrɛ a tigilama ma maa min bɛ ka nin kɛ o de hakili bonyara ka tɛmɛ a bɛ don kungo kɔnɔ a bɛ gɛsɛ de tigɛ dɔrɔn yirijalan don n'a y'a tigɛ a bɛ n'o de feere sugu kɔnɔ k'o di mɔgɔw ma nin ye garijɛgɛ foni fura ye hali n'e ma baara kɛ i ma feere kɛ i bɛ garijɛgɛ sɔrɔ k'i to i ka so kɔnɔ n'o ye tiɲɛ ye est ce que a sera ale yɛrɛ ka yala ni fura dɔ ye k'o bɛ garijɛgɛ foni ye a yɛrɛ fana mako bɛ fura dɔ de la a fana mako bɛ garijɛgɛ dɔ la a ka garijɛgɛ bɛ foni a la wa e dusu tiɲɛnen don e hakili dɛsɛlen don ka sigi parce que a b'e bolo i garijɛgɛ bɛ mɔgɔ wɛrɛ de bolo ka tɛmɛ ala bolo k'i to nin na i tɛ lafiya i ka ɲɛnamaya ka i to nin na e ni lafiya ka jɛ i ko jɛgɛjɛla ni baji bɛ cogo min o b'a yɛrɛ k'a fɔ halisa n'i y'a ye anw bɛ nin cogo de la Afrique dɔ wɛrɛ si tɛ ni nin n'a lahalaw tɛ nin n'a lahalaw dama don an dalen bɛ nin de la an bɛ nin de baara kɛ an yɛrɛ sɔnnen bɛ nin de ye wa nin de ye tiɲɛ ye ni dun ye nin tiɲɛtigiya dɔrɔn Alahu Taala ta i y'o de fana nkalontigiya n'i ye Ala ta nkalontigiya o b'a yɛrɛ k'a fɔ k'i bɔra silamɛya yɛrɛ la Alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wasallam maa o maa n'i donna filɛlikɛla kan ka taga ɲininka fɛn na a y'o f'i ye i ma saraka yɛrɛ bɔ dɛ tile 40 Ala mago si t'i ka seli la i donna filɛlikɛla kan i y'a ɲininka fɛn na i dara la a y'i bila i ka sarakati dɔ bɔ i y'o fɛnɛ bɔ k'a kelen bɛ komi i kafiriyara fɛn kan fɛn min jiginna ale Muhamadu kan sallallahu alaihi wasallam fɛn min dun jiginna Muhamadu kan o ye kuranɛ de n'i ko kuranɛ tɛ tiɲɛ ye o kɔrɔ i ko Ala ko tɛ tiɲɛ i bɔra silamɛya kɔnɔna la o de kama a y'a hakili to a yɛrɛ la dɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balakaw n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn ye k'a ye tɔgɔ sɔrɔ k'a to a ka ayiwa mɔgɔw ku de tɛtiya la musow de ye tɔgɔ d'a ma n'i ye maa fɛn fɛn ye k'a ye tɔgɔ sɔrɔ k'a sɔrɔ a tigilamaa ma foyi kɛ ni ka fɛn dɔ ɲagami ɲɔgɔn na k'o d'i ma nin b'i ka furu nɔgɔya nin b'i ka denko nɔgɔya i ka papiye ko nin b'a nɔgɔya hali i ka sigi sɛbɛn n ko dɔ b'i to Afiriki ka passeport di dɔ ma Ameriki yan n ko bɛɛ bɛ kɛ maa dɔw b'u to Afiriki ka passeport dilan k'a di e ma Ameriki yan cogo di e dalen b'a la k'a fɔ ko mun don k'a bɛ se baara la n'a y'a to a ta nɛmu o tigi sigilen bɛ yen hali a ka tilenna fana ko o jɔyɔrɔ b'a la e y'o tigi mankan mɛn nɛti sanfɛ dɔrɔn k'a bɛ baara kɛ i to ya ka wari ci ka taa d'a ma ko ka d'a kan i mɛnna jamana kɔnɔ san 20 halisa i ma passeport sɔrɔ k'i mago bɛ passeport la ale min b'a ka dɔn ɲini ale b'a f'i ye k'a fɔ k'a tɛ se yan an fɛ bi Afiriki diɲɛ bana bɛɛ lajɛlen fura b'an bolo wa diɲɛ bana bɛɛ fana bɛ Afiriki bi a bɛɛ bɛ yen an bɛ se k'a bɛɛ furakɛ mais halisa an ma kisi ka bɔ bana ma kuma dɔ la minnu b'a baara kɛ ne kan so e min bɛ yen n'i bɛ t'i yɛrɛ d'u ma i ni Ala cɛ relation i y'a tiɲɛ wa i ka mago fana ma dilan a ma ɲɛ i ka mago yɛrɛ solution bɛ yɔrɔ jumɛn da kuranɛ kan hali kuma dɔ la gɛlɛya min b'i kun kan i yɛrɛ t'a dɔn a bɛ solutionner cogo min e yɛrɛ ka kuranɛ kalan so kɔnɔ i yɛrɛ kelen pe ni Ala bɛ i tilalen kɔfɛ Ala deli jɔn de bɛ don Alahu Taala ni a ka jɔn cɛ Ala yɛrɛ y'o fɔ maa si tɛ don ale n'a ka jɔn cɛ ko gɛlɛyara cogo o cogo i ɲɛsin Ala ma i ka Ala deli n'i ye Ala deli i bɛ taa sɔrɔ Alahu Taala b'i ka dugawu bɛɛ jaabi mais adamaden yɛrɛ de presselen don kuma dɔ la an yɛrɛ bolo k'a fɔ an bɛ Ala deli ka Ala deli Ala yɛrɛ kuma dɔ la ɲinɛ n'an kɔ yɛrɛ Ala tɛ k'an ka dugawu jaabi nin san joli n bɛ ka Ala deli fɛn kelen na halisa a ma jaabi e ma foti kɛ ka Ala bila yen wa i bɛnkɛ fana tɛ Ala ye Ala b'a sago de la ni waati min y'a diya a b'a ka baara kɛ o kɔnɔna de fa'alun lima yurid Alahu Taala ko ale ye fɛn de kɛba ye fɛn min ka di ale Alahu Taala ye o tuma na i bɛ hakili to nin na i ka kuranɛ kalan wa hali n'i tɛ se i k'a kalan dɛ k'a fɔ an kɔni kɔrɔla ka ban hakiliw bɛ yɔrɔ min na sisan o tɛ kuranɛ ko la dɛ hali san 60 n'i y'i k'a kan i bɛ se k'i bɛrɛma suran san 60 sahaba caman bɛ yen o ye kuranɛ kalan o cɛkɔrɔbalama ani musokɔrɔbalama o ma fa abada kira yɛrɛ ko sahabaw ma i kana fɔ k'i tɛ se wala ta'jaz fɛn o fɛn n'a fɔra i ye k'i bɛ se ka nin kɛ i ka hɛrɛ b'a la kana fɔ k'i tɛ se adamaden min b'a fɔ kuma bɛɛ n tɛ se o ye ka tigɛ i yɛrɛ la ka jɔ i yɛrɛ la n'i ko i tɛ se wa i tɛ se fana a bila i kun na i bɛ se jinɛ ko tɛ mɛlɛkɛ ko tɛ adamaden dɔ de y'a kɛ ne fana b'a ɲɔgɔnna kɛ
ni hakilina be mawo makunna Allah ta kofe atigila ma desemandi de a desemandi koyi ma yere de kileno ka yere bla kofe hali kalango la noni tanga koyi qur'ane ko dira karamo damadem almami min bambolo misuru kono wajulu kelo almami falako olu de tay qur'ane anto koni anti magal kran yala ni ba aventure la chama yere bolo anga baraka cha ni ma qur'ane kala la yere tijigila alors que ni erreur belebele ba wale kamal ni tara hiji ke la makka misri ani madina misri selwatu ni nyonche yani almamin kana ibe nation beye ka qur'ane daile ka kala fona kara farafin ibe farafin mi ka qur'ane daile ka kala manchande a chamana nu fla kera nyon kera fedro be baro de la masala misri kon la fu be yele mais fami ka qur'ane la boka kala wal maka zikru yere ken siglin nga wati do bénéficier yani sel wati wareche mbe misiri min kono abse kake yani ne yere ka sante sra were soro kana yan tuguni mugo mi bo hakili soro manjaya mo bo hakili soro amanjaya bo ki tola kuma dola ere kala nyini here mi tuno here feneso bo bayre ka fo qur'ane de yaw ka problème furay ay yaw hakili to qur'ane aw ka to ka kalanke kuma dola abse kake malmatu ba bule malimun do be soro bule abse kake na yo ko me yoro mina sama hal ni ba saradi ni suro ni neti sala me fe kan kala ni sura aban ko galan zew ko gelen shidi tal ada madde mana fon fen kanu yiti se ka dese ka fokita otumana ni qur'ane kalan ka bal alhamdulillah ika problem do solutionnera hal no soro yere ta kalam ni jogo ke qur'ane jogo yi ka haminan ko bekeray siga shita la Allah taala bi ka ko problem solutionner mais no make kaba rabi ki ka problem solution yini yoram solution teyne e baka doli fray ka problem ni bara don tara tindrol e kala yini munyi o soro mandi kanyina maya konnal amba yini masabala fe Allah taala ka hakili mandi am sabati nyuma Allah taala ko kanyi ko flana munyi iltizam shar'a Allah wal amal salih ala yife munyi aka jonfe ikolu baraw ke ka chaya ani bara nyuno ika dolu fena daf ala yefe min yini fe ka chaya uti fushi ni fardaw keleti ika seli fardaw ika suntaw ani nala isegi taga hijik ani nala ina fulun no gaye jaga yere fena do ala yo yini fe o wajibi o fardan nun ko fe nafla ko nun ko jon itseki yere magre ala la nin foyi ala ka farda ko fe ka timen nafla ina fa nafla seli nafla sun qur'ane kala sarakati boy ni ni fen feme ki chesra la ki jija o bar mun be ka fay bugo baraw ke o de fene bato ito be sabati ka dine kon aflana o de fene bato ka ko be jalaw taala ala ko ama qur'ane kono yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudillu Allahu az-zalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha Allah ta'ala ko alebe mo ko sabati mamin limanera ni kuma kan sabati le fil hayati dunya jiyan yana maya ko wa fil akhirah an qiyamah don gala do yin ke isawati ni be bok mami kadaka mo chama be ya ni be bok mami abe fil alam ibe kuma chama fo mu metala yere controller shetane yere di kadi e wati katimala ka paske marasalin do ya kai kabru kono nabi ibe bla kaburu kono wati mini Allah taala bigi nyininka ni Allah yimelekew bla kan nyininka pour que o jabi ka sabati bolo o kasoro ifene para sabati lenke ki to nya kono meni mo para sabati lenke mabdola hal ka kaburu kono na yere nyininkali a jabi te no baybolo wala kamani yanka do wala je kuma dola amba fali ni mo go fatura kalau ka Allah taala ka jigironi ala ka jigironi ala timma shi jigi yoronya ka soro yere nyum fe umanya ibotola jinya kono ibora bochugo jumena ere bora ye tugoti ibora yani ala suso de yo ni bora ni ala suso ablay kuna jigi yorotinya parce que ala ko ka bara mi ke moke ni bora yani ala batsodi amba jigi ka fo jigi yorobinya parce que ala taala ko ka mun ke yo baraka o bayira ni kuma gani ala bimma ma sabati ni kuma kan sabati le jinya maya kono ani kiyama mamin be fene ni yere sabati ni Allah taala ka baray wamma fene be fili mami kira yere kuntonyo bayi wa yaf'alu Allah ma yasha
kale Allah taala be fenge femi kadale Allah taala bo bayira farda kofe ante nyogon dano yele mate nyogon dani farda ye karsa ka seli fana nyana ni ta ya ka safu nyana ni ta o tere ame nyogon dani femi o yanga nafla ame nyogon dani femi o yanga nafla o bayira ka fo nafla seli nafla su ambo bara minke o de ba nyele nyogon sanf parce que karfa nafla mi seli o tiara katima karsata karsa nafla mi sun o tiara katima karsata karsa problème mi kala o tiara katima karsata ibe zikuru yere keli mi ki kanyana maya kono o fana tiara ni karsatai o bara nunu de ba to ami nyogon da dinye kono kuma te shufen nafla seli no edu kla fe seli ejija mo kani dala mo shi kani de ka du kla ma fe seli ase kuma lo lamba fa ka geleni nda sunu ko lan tise ka wuli e ka bara fefe eri mana be dugu klamo o do sunu ko ti tay be wuli parce que inya ba jien kanunde ni ma wuli ni betige ka bonga saral wonna kuma lo la patron ere bengen abembo baral me ka wuli ka ala batsu o ala batsu mi be no arakan flabe se kar jine dim e ko yeka sunu ko ka gri ko baraka cha na yanda faru kumunen anyere fajiri be se lante ba kalama ya hal sajien na fardo de mayirila ala tam yirila o di dese ka wuli shetana be kulanga da madina kuma ni jiye irala kuma tisno meni ala ko di irala la ibeta sura bisno ko wala kama islame iketo ki islame nyogon da fardate ame nyogon da ni femi ka chaya nafla wala kama ni qur'ana laje mamunu be ko la yutanu no ka bara nyuma yi ka chaya shufa nafla silibawu kanu qalilan min al-layli ma yahjaun wa bil asarihum yastaghfirun ala yimma fefetan ni akam ma nyuma nyayi qur'ana kono ala ya betanu ni nafla bara nafla parce que farda e wajibi de bo ke wo jago yayi mais farda ko fe be muere ke ni be gre ala la katime tawka o de nafla ala ko ale kan jonyuma nunu ku ka shufe suno go ku nga do o be wuli kam ke ka ala ya fayini ni dugu clara ye kelen pe de be ka sokonna ere be wuli kuma dola i chete bo akalam wal may be wuli kuma dola i musoti bo akalam jofla drondi alam jofla misala do ma foye ka dawma ni courage bi la ko ke ka tia ka tino mais do ya limba jofla ke alay o jofla kono ni sera iten dalembe duguma wati ni ala deli do bela mu mana no gayim fona kara ko jugu ni sinji tige kana ala wele wala de ala kara ko sallallahu alaihi wasallam ala be do be jabi fo juguma mi mo min ka do kono ani sinji tige ala to jabi ni sujuru tama no gayima salamu bilalin ko fe bi sidi wala zikru chaye iklalen ko fe zikru la ika haminan ko ira ala ebo haminan ko mi ira ala la shuddu kla ablay kuna Allah taala klubi ka makan ikaw dama kashika ala klubi ala ikaw wulilika ala klubi ala Allah taala bi jabi ablay kuna asala de ko anga weli ka banjabi Umar bin Khattab ku meni ne fo kale be joro wulili chugode me jabile ale te joro la de parce que déjà la ere ko ayin weli mbaw jabi o bayira ala te la yuruta ka chin e de bina desala weli chugol me jabili koni kala te desawo adamaden mangante katiga yere la kasi niveau dola o de be an soro ka jaya an yere bulo an yere kelen bala weli min ka te jabi an yere kelen be do min ka te jabi fe yere kati ka dine ben nyagami mo do kala halala ni yo barake ka ba ere bulo ka fo ye hereke e ma hereke ye munke ye toro do de nyini ko la sirem kuma do lali ka do were jabi chugo abela jile mekeleya nafla ko ke ka chaya ni yo ke hami gele mimbila duskoshi ba mimbila joro ba mimbila ere mo ko tisi ka fo ko sembe mo go werela yo di duini alache ablay ko na ka fo ko Allah taala bi jabi ala kira ka kuma kana sallallahu alaihi wasallam nolu baraw kira ka bodoro ko bela jile nya asabana ifan jumay at-tadabbur bi qisas al-anbiya ala ka cidin wal man nabi mamunun temena ko gelen ba do yusoro e ya me wajul kelaw da ka can e refene sigile ni ko gelen nanayma ibi miri olu taala ika ko gelen be bitunila parce que adama de yimo go nyogon do de be kima wajul kelay wade kama ka wajul yere la me kuma dola
hal ni mɔgɔ ma nafa fɛ e yɛrɛ bɛ seere a ye nafa min na s'i ma parce que kuma dɔ la i bɛ to wajulu lamɛn na tɔɔrɔ dɔ bɛ e kan wajulukɛla da bɛ se dɔ ma e ka o tɔɔrɔ ɲɔgɔnna kun b'o tigi kan o tigi y'a ta furakɛ cogo min wajulukɛla b'o ɲɔgɔnna fɔ k'a sɔrɔ e yɛrɛ n'a tɛ ɲɔgɔn dɔn yɛrɛ i yɛrɛ fɛnɛ b'o mɛn dɔrɔn i ka degun ni i ka tɔɔrɔ a fɛnɛ bɛ sin ka wuli ten ko ye nin de ye o b'a yɛrɛ i ka tan dɔ di i yɛrɛ ma hali tile kɔnɔ ala ka kumakan tile kana bɔ ka bin k'a fɔ e tulo ma don ala ka kumakan i janto yɛrɛ la kana nin bɛɛ kɛ dɔnkili lamɛn la parce que i bɛ écouteur ye mɔgɔ caman tulo la caman ta tɛ wajulu lamɛn dɛ écouteur bɛ caman tulo la caman ta tɛ kuranɛ lamɛn dɛ a caman ta ye a b'a ka dɔnkili de lamɛn walima a b'a ka baronin dɔ lamɛn walima ale yɛrɛ b'a ka fɛn dɔ lamɛn mun yɛrɛ bɛ fari yɛrɛ foni mais i bɛ taa sɔrɔ ala ko kisɛ kelen o t'a la ala ko t'a la a bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ ko de bon e yɛrɛ bolo k'a fɔ o de ye solution o tɛ solution ye o ye problème de parce que i y'a lamɛn fɔlɔ n'a kɛra dɔnkili ye e y'a lamɛn fɔlɔ i ma baraji sɔrɔ a filanan i y'i dusukun tɔɔrɔ fɛn na ale ye kuma min fɔ est ce que tiɲɛ don parce que a tɛ ka kuranɛ f'i ye a tɛ k'a disa f'i ye a tɛ ka nin si f'i ye mais e mana kuranɛ lamɛn a place la walima i ye wajulu lamɛn a place la kuranɛ de bɛ dusu da sitɛnɛ min b'i nɔfɛ kuranɛ yɛrɛ k'o bɔ yen hali n'o sɔrɔ kunnafɛn b'i la walima wasuwasu yɛrɛ olu sanga wulilen dɔ de hali n'o sɔrɔ dɔ b'i la kuranɛ min n'i bɛ k'o lamɛn o bɛ ban a yɛrɛ ma ka sɔrɔ e yɛrɛ ma fura wɛrɛ si k'a la kunnafɛn mana kɛ muso la an bɛ wasuwasu e bɛ taa sɔrɔ afiriki o bɛ taa n'a ye furakɛli yɔrɔ minnu na o tɛ dɔwɛrɛ kɛ ni kuranɛ kalan tɛ furakɛlila bɛ kuranɛ de kala i kun na walasa i ka bana bɛ se ka ban cogo min bon yanni e ka taa wari caman sara furakɛlila fɛ yen k'a ka kuranɛ kala yanni kunnafɛn ka juguya e yɛrɛ y'i ta kɛ kuranɛ lamɛn kunnafɛn taara n'a yɛrɛ walima dɔ bɔra a baga la est ce que mɔgɔ bɛ e ka wari dun tuguni ko furakɛli o banna e yɛrɛ de kiri yɛrɛ furakɛbaga fɔlɔ ye yanni a ka se furakɛlila ma mais adamaden yɛrɛ de ka jugu a yɛrɛ ma kuma dɔ la e b'a dɔn nin ye solution ye nka o bɛɛ la i bɛ k'i yɛrɛ kunkolo giriya ni fɛn wɛrɛ lamɛnni e bɛ fɛn dɔw lamɛn i yɛrɛ b'a dɔn n bɛ ka nin mun lamɛn tiɲɛ t'a la mais o bɛɛ la i bɛ dumɛ a lamɛnni la o de ka di ye bon k'o to nin na i bɛ ka problème de ta k'a da problème kan mais solution ta ka ɲini i fan fɛ a bara o b'a yɛrɛ k'a fɔ mɔgɔ fɛn fɛn ka baara kɛra kuranɛ lamɛnni i bɛ ka wajulu de lamɛn walima i bɛ ka diinɛmɔgɔ dɔ ka kuma lamɛn e yɛrɛ b'a dɔn yanni i ka tila a waati a bɛ dusukun lafiya min d'e ma o de ka bon ka tɛmɛ n'i bɛ ka diɲɛ baro lamɛn tuma dɔw la i bɛ ka kɔrɔfɔli de lamɛn walima a bɛ ka taa yɔrɔ dɔ la mɔgɔ min ka ko yɛrɛ tɛ aw ɲɛ sira la maa min yɛrɛ ka ko tɛ aw ɲɛ sira la aw tɛ ka balo hali n'a banana e t'a furakɛ mais o tigi ka problème de b'e bolo sufara tile kan dɔw yɛrɛ dusu de jalen don wari problème na ka tɛmɛ ala yɛrɛ ta kan bon n'o kɛra e ye bana de ɲini ka fara i yɛrɛ ta kan i mana nin fura ye yanni k'i yɛrɛ da don jurumun dɔ la i tɛ kɛ kuranɛ lamɛn hali ni kɔrɔfɔli daminɛra i kɛrɛfɛ a f'u ɲɛna a tiɲɛ na an ka kuranɛ lamɛn an ka wajulu lamɛn i ka hɛrɛ b'o de la ka tɛmɛ nin kan mais ni kɔrɔfɔlikɛla nana e yɛrɛ ko k'i ma kɔrɔfɔli kɛ dɛ k'a nana sigi a yɛrɛ de y'a ta bɛɛ fɔ a tilara ka wuli ne ma fɛn fɔ dɛ mais n'o sɔrɔ lamɛnlikɛla kun t'a la est ce que a bɛ courage sɔrɔ a ka kɔrɔfɔli la a t'a sɔrɔ o de kama karamɔgɔ dɔ tun bɛ yen tabiinaw ka tabiina ɲumanba don fɔlɔ mɔgɔ ɲuman dɔ kun don ala ɲɛsiranɲɛ jɔn n'i nana fɛ yen foli la yanni k'i sigi k'i b'i dantigɛ a yɛrɛ bɛ mɔgɔ ɲuman dɔ ta dugu kɔnɔ k'o tɔgɔ f'i ye e yɛrɛ nana fɔ foli bɛ ban waati min a b'a fɔ k'i ni karisa ma bɛn sira la wa e ni karisa ma bɛn sira la e ni mɔgɔ ma bɛn sira la a bɛ dɔ de ta dɔrɔn k'a fɔ ten dɔrɔn walasa i ka ko dɔ faamu i ni karisa ma ɲɔgɔn bɛn sira la a tiɲɛ na ne ni karisa ma ɲɔgɔn bɛn dɛ mais i b'a dɔn kɔni an b'a dɔn karisa ka ko diyara n ye n y'a kanu ala kama i b'a dɔn kun min na n y'a kanu ala kama o tigi b'a fɔ ko ayi a tɛ sɔn mɔgɔ kɔrɔfɔ ma o de kama n y'a kanu ala kama o dun y'a sɔrɔ e fana nakun tɛ foyi ye ni kɔrɔfɔli tɛ ale yɛrɛ bɛ kɔn e ma k'a fɔ k'a tɛ sɔn kɔrɔfɔli ma n'o sɔrɔ e nakun ye kɔrɔfɔli e b'i sigi ale fɛ yen tuguni n'i ye kɔrɔfɔlikɛla ka kuma jɛlen y'a da k'a tɛ tigɛ namu gɛlɛya dɔ de b'a la ni mɔgɔ tɛ yen maa min b'a ka kuma namu minɛ a bolo n'a sɛgɛnna ni fatɔ kɔni tɛ kɔni n'i sɛgɛnna kuma la i b'a dabila i yɛrɛ ye mais e ka gɛrɛn tɛ diya ni aw tɛ walimɔgɔ dɔ sogo de kan k'a dun walima dɔ ka fini b'aw bolo fɛn na ji la o baara ninnu bɛ yen n'o bɛ e ka gɛrɛn jɛ i b'a ka jurumu de ɲini ka k'i yɛrɛ kan i tɛ ka baraji si ɲini o b'a yɛrɛ k'a fɔ adamaden kan ka si ka tile i ye adamaden ɲɔgɔn ka problème ye k'i sen bɔ a la fo n'o sɔrɔ dɛmɛ dɔ b'i bolo ka ɲɛsin a ma mais karisa y'a don ta karisa y'a bɔ ta nin de bɛ karisa la karisa de y'a fɔ ta a kɔrɔkɛ dɔ y'a kɛ ta a kɔrɔmuso y'a kɛ ta
ni siti nyesrala ere yani ka joroni wal problemi ere ta folo ala ko ka ya farima ma do be ya segene ayre ka problem ma segene wal problemu mun ta nyesrala tri kundo mun koro ko do ayre kuna o ere be suno ngotige ka bodo nyala asika suno goye mais suno ngotige ra ka bo nyala ni fen jumay ayre ka problem kelenta a be wol mo ka problemi bo ki toni fenana ma do laitina lafiya kuma bamunun temena anga kirabaw anga aywa nabi nyuma ani ma nyuma munun temera ala ka dina konona e prevu munun soro la jarabiliya ado soro mo la jarabili konona bela clara ka sabali ka munun e refene sigilen ka to ka miri ado ase ma do be ni toro ya soro ata do babla minamin kon na yi telefon ta be karsa wele o babla saraba ko e netani ta tekele abe clara ka do wele no fene abla saraba ko ne ta furati abe do rebul aba shipe ke mo wele la ta ka problem solution parce que ajigi dalen taala problem mani soro yani kam go were hawja ka farayere ka sabali ete ma fulo yala ka jona ko problem yi mo mi so ma bayiri kan ni temena uluka problem yere ka girin ka temeta ado yuta solutionity ni ala ko di fuy ma bo ala clara ko fene salama wala kam sa maro la problem be soro ala amerike ere bi ba iba musokoroniya besa yani baloti e bi to ya ko de wele problème mbete meni musoje won mayni cheche ke bo fo musokoroba bi to afrique to ko ka bo solution bi lo amerique ka dusu tinya doro o fana mana wala telephone na ni karsa de be nyogona ne rebna ta poursi la mina keta musokoroba be clef la ka te dumini reka parce que akadi bey ikame ki de abe chele sigi mina ko torota ikame ka fo idenga bia ana muso benen do problem shiti me wati be de baka afrique wele ni ma chegoroba wele be muso goroba wele e baka yam problem munta kata foi aba africain be na ko amerique de solution afrique be bolo ko amerique de solution na fana ka problem bora ya ka to franga problem ka amba ke to ame bolia problem mban dala yo kelen no kambo na fana ya to ya ka be wele le ke ka problem wore franga amina boli ka nga dubla insat bo bayre kan ka sabali wajibi di mo go fen fen nyagalen duila kana soti ka to ka boy ka point faible kalam no kera doron ere de kelenu kire ibi ere jashi adama de ngolo ça c'est pas bon parce que nanya me ki ba amerique al ni te barala hal ni te barala ni to afrique ka me ko mo go be amerique ya an ko ni bolo ka fen be nyana 100% anta don go gele abawla ya goy an kon bolo droka wari baga shuraw no fe dron bele kata anta ro go gele ashibe ni ba afrique ta miriya bada ka fo go gele be wallahi tami me amunu yere de biya aw de ba do be gele amin chela abe toro mi ka o de bise ka fo abe gele amin aw de bise ka bo gele fen fen be aw kaya aya blaw kuna ka kelinta africain yisrala akilinti ita do kata africain yisrala fona mago sira warma na yiwele ko karsa jije kan india ne ko a wati ka gele am fere maya na ye telephone tige e bolo ka baga here de fi maya abaka fen fen fi ma bela jele toro parce que ate do akuna bada ke ko ko toro do be aw kaya ko echi bo no soro nyana maya mi bo chugola e ma ante ka fo ibi ka problem bo ya tukuni ki bo la sim mo se ki ka problem solution iba fa ya ba fe iba ka yela maire bo cinye do nan ya jeti mene al ni ma yela ma yi ko ni da pere ko ni wala parce que aleta miri abada gele be kai mu gele be bonya katima le fene ka afriki na kuma la nyine mu nye doron toro bonyere tugu sabali kana foro chaya ni ya foro chaya te solution sur la wayere le parce que mo goddo bi e re bolo kaf sanai o tigi kuma ngante ka fen do doila atigi ya doila aya doila toro fefe mani soro ablay kuna yin yogon bayiri ka temena nyon ke mani mo ganyaso kuma te muso ni kera muso ikaba eni sabali di kaka ini munyu de kaka kana fo ibe fen bela jile solution yere kana fo ere de bi kamone bebu yere la nay no kera doro mo go bisrinye ikafuru yere funa bichi ashamantayu wale kama kira yekele do ke sallallahu alaihi wasallam muso do kumbe ala kira no fe kele ni ali sallallahu wasallam o kele na muso ka fami kono mo gonnani o de toral kele aka fami kono mo gonnani de sara kele afa sara afuruche sara abalmake sara denge sara kele na fami mbamuru nani o kasa musoi
n'a kɛra anw ka bi muso caman ye fa de bɛ don i la i hakili bɛ wuli hali n'a fɔra k'e fa sara a bɛ dimi min da i kan e yɛrɛ k'o lajɛ i cɛ fatura tɔɔrɔ min b'a nɔfɛ e jigi dalen bɛ i denkɛ min kɛ ala ta kɔfɛ n'a kɔrɔbayara ale de bɛna ne bolo bɔ baara la o ka sa ka sɔrɔ e yɛrɛ ma bɔ baara la fɔlɔ a bɛ mun da i kan mɛ muso kelen mɔgɔ 4 ka sa ye du kɔnɔ degun b'a la adamaden sabalila cogo o cogo i bɛ sabali tɔɔrɔ dɔ de kan ka sabali dimi dɔ kan sahabaw yɛrɛ segintɔ la ka bɔ kɛlɛkɛyɔrɔ la ni mun y'a fa ye o bɛ boli o bɛ bara a fa la ni mun y'a cɛ ye o bɛ boli a bɛ t'i nɔrɔ a cɛ la muso min bɛ yen ni mɔgɔ 4 sara ye a bɛlɛnnen de bɛ kogoju fɛ mɔgɔw sirannen don k'a fa ye tɔɔrɔ min bɛ yen n'o y'a sɔrɔ mɔgɔw sirannen don k'a fa ye parce que n'a fara est-ce que a bɛna se k'a supporter limaniyaw tɛ kelen ye sahabakɛ dɔ de y'i kanto dɔn ma ko mun ye nin sɔrɔ ne kɔni bɛ taa fa ye dɔ ko e bɛ fariya ko n bɛ fariya ni ko ma bonya kɛlen ma se ka bonya fɔli ma an bɛ taa fa ye an ka fa ye k'a ɲɛ bɔ sira la o de ka fisa an ka dogo a la hali n'an y'a dogo a la a bɛna bɔ a kalama ni jama banna tɛmɛna sisan n'a ma ka mɔgɔw ye a bɛna ɲininkali k'a yɛrɛ ye yan'o cɛ i jɔ n ka taa fa ye o sahabakɛ de ja fariyara o taara muso jɔlen sɔrɔ a ko an balimamuso i bɛ mun na yan a ko bɛɛ bɛ k'a ka mɔgɔ kunbɛn n fana nana n ka mɔgɔ minnu taara kɛlɛkɛyɔrɔ la n nana o fana kunbɛn a ko i fa wa a ko n fa ko ne y'i fa ye su la i fa tina dɛ i fa fatura a ko n fa sara k'i fa sara a ko mɛ n balimakɛ fana kun sara dɛ a k'ale i balimakɛ minnu sara ne yɛrɛ ɲɛ ye su ye i balimakɛ su dalen kun faralen don su kan ko n balimakɛ fana tora la k'o fana tora la o bɛɛ la muso bɛ ka nin jaabi di cɛ bolo muso bɛna kɛ cogo min na muso ma kɛ ten a ko n furucɛ don a ko hali su la n ye jama min ye ɲɛ la i furucɛ fana kun b'a la a fana tora la i furucɛ fana fatura ko fana sara k'o fana sara a o tuma n denkɛ kɔni nana dɛ a k'ale i denkɛ fana tɛna na i t'o fana ye dɛ k'o fana sara mɔgɔ 4 a bɛɛ sara muso ye so kɔnɔ sahabakɛ yɛrɛ ye nin fɔ a yɛrɛ sirannen muso yɛrɛ ka jaabi bɛna kɛ mun ye a ka réaction bɛna kɛ fɛn jumɛn ye a ko o kɔfɛ ko muso barila ka question dɔ ɲininkali k'ale la o kɛra question jumɛn ye muso y'a ɲininka ko ala kira fɛnɛ don i m'a ye a fa sara cɛ sara a balimakɛ sara a denkɛ sara muso ma kasi a ma kule a y'ale ɲininka de ko kira don cɛ ko a kira kɔni nana o sigilen filɛ guwa kɔnɔ ko ni kira nana kaba ko foyi ma ci ne fa ka saya n balimakɛ ta n cɛ ta n den ta o bɛɛ ye fu ye ala kira ka saya kɔnɔ ni kira de kun sara ne kun b'a fɔ n ko ye diɲɛ wuli ye parce que kira ɲɔgɔn tɛ sɔrɔ mɛ ne ka man 4 fɛn fɛn salen filɛ a bɛɛ ɲɔgɔn bɛ se ka sɔrɔ muso de don cɛ tɛ mɛ ala filɛ ka nin sabali n'a limaniya d'a ma mɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen i dalen b'a la ko silamɛ musoba don mɛ ni ci nana k'a fa sara o don i bɛ tigɛ a la hali misɔrɔ min b'a kun na a b'a foni k'i bɔ k'i bin k'i kolonkolon dugu ma a yɛrɛ bolo ye taciɲɛ kuma tɛ mɔgɔ 2 3 o bɛɛ ka sa ale ye du kelen kɔnɔ aw bɛ tigɛ a la a ka limaniya bonyɛrɛ cogo cogo i t'a miiri ko karisa bɛ sɔn ka nin baara kɛ hali n'i taara k'i b'a la sabali a b'a fɔ a ye sabali dɛ est ce que tɔɔrɔ min ye ne sɔrɔ ni ɲɔgɔn delila ka mɔgɔ sɔrɔ yan o b'a yira a yɛrɛ bɛ ka argument dɔ ta k'a da yɛrɛ ma a bɛ ka dalilu dɔ da yɛrɛ ma o b'a yira adamaden n'i ma sabali e yɛrɛ bolo k'a fɔ i bɛ lafiya diɲɛ kɔnɔ cogo min i tɛna lafiya sɔrɔ ten an ka lafiya an ka dusukunsiri dusukun lafiya sɔrɔ a sabanan o de ye nin a 4nan a duwa aw kasrati duwa o de ye ala wele i kana tigɛ ala wele la dɛ i kana jɔ duwawu fana kana tigɛ ala wele la kana tigɛ duwawu la i b'a ala wele o de ka di ala ye adamaden n'i tora k'a deli waati bɛɛ i ka ko bɛ nege bɔ a la o fura tɛ mɔgɔ si bolo adamaden tigɛla bilara cogo cogo waati bɛɛ k'a b'a den mɛ waati bɛɛ mɔgɔ min b'a deli o tigi yeli yɛrɛ man d'a ye jama la a tɛ fɛ k'a ye o b'a yira an yɛrɛ dancogo la waati bɛɛ hɔn a tɛ kun maa si la fɛn min bɛ se k'a kɛ dɔrɔn o ye alaw ta ala ye ala dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ waati bɛɛ hɔn a tɛ foyi bɔ ala ta la caman de bɛ fara a kan waati bɛɛ foyi tɛ bɔ alaw ta ala ta la bon n'i ye ala wele waati bɛɛ o de ka di ala ye mɛ a contraire ye n'i tora ka adamaden deli waati bɛɛ o de ka bɔ a ye e yɛrɛ bɛ nege bɔ a la hali i bɛ tɛmɛ kare min fɛ a tɛ fɛ i n'a ka ɲɔgɔn bɛn o kare kɔnɔ cɛlima i ka ko man d'a ye bon b'a yira ala y'an bila an k'a wele n'ala ko i k'a wele adamaden tɛ jinɛ tɛ mɛlɛkɛ tɛ e ta ka mɔgɔ wele ko mɔgɔ bɛ dimi kɔrɔ i b'a ka ala de wele ala de fana ko n wele n'a ye n wele n b'aw jaabi i b'i yɛrɛ ban ala wele ma cogo di kana sɔn ma ala wele
boba ira hal misri re kono salamu alaikum blale ka sinka wuliti ki pan ka sinka wuliti ka bo erreur bele bari ayaw da do la de machi seki ka problème résolu jombi ka problème glaw yala e sona kamiliti duru mindi ala mara kanani salamu blalen ko fa subhanallah bi saban sabo tanti alhamdulillah bi saban sabo tanti allahu akbar bi saban sabo tanti e ma se kan militi fla drum pedi alam e ma go be ala la kala ke ka fembe nyana bo koni ye nyo susu ala ye abe nyenye de boyi aba ira ali misri kono wal may sella baraka yoro la isella yoro wati fitini min koni be dika ala wele kana jola mata ala kira da yini fa sallallahu alaihi wasallam misri bana ya zikru ke subhanallah bisban saba alhamdulillah bisban saba allahu akbar bisbani saba ibe soroka kemena ke la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir ibe kemena ko ya bana ni claro la ire ni wullati be tawara wala la falillahi alhamd no te zikru to chamambi ayatu kursi be kala seli kofe kra ko ni ma fe dumena ka sallallahu alaihi wasallam foi teni arjina cheni sayati foi tache ni sayati bo bayre presera chuguchu I korotoro chuguchu ni seli ko ni bana isigi doni ika Allah ta'ala ka bunya masigala parce que ala yimun kan yan se ka ala sara ala yi ka da made folo e mo nyina ala fe ala de yak ala clara ke proba ya ki plani shila ma juli sara e re ka demsenia ko ki to demsenia na iflan juli sara e re baga proba wati mi esa ya hakemi me dogoni chamambala i dem flan chamambala ala yo betui ka clara ke proba ya kan shidema sambi sababina ni biduru bi wolom blaere ese ka ala sara ni baral ese ka ala sara me ti se ka sara o yetiyen ikala wali nyumando ala wali nyumando bilibili ba fane sikuru nundi subhanallah fo alhamdulillah la ilaha illa allah akbar la hawla wala quwwata illa billah anika silala kiraka sallallahu alaihi wasallam nundi ka allah taala wali nyumando wa ma fe ka bare ni femi duskuna kami bay wati be problem be ke ko ma ke hakle wali wati be ere tablo be tami be bomi e ka zikuru ke bay no ya ala ko foy parce que ni yaw ni zikuru la kuma chama ala kama zikuru tere anya me kara mo do de dan ni bayire ka ke gardige be funi e ga papier be nyana bo ibe doy rete magali koloshi la funi ya me funi ni zikuru ke ko yi gardige funi abeta koloshi sa be zikuru de dam hal na be balana ibe koloshi ya bulu pangelen mais no wati ni temena be la koloshi arabe de mu ni ga ne ga koloshi be mini parce que madigala ro chef na madiga ba shinjila re madigala wode kama itaro ye koloshi rabla yorome kana zikuru ko ke kiyame mo dodda ko ni mana kedura be ni ndima zikuru ka ala kama ni zikuru ka ala kama ere mo be muna iklale zikuru la ikala deli o ala deli ko o de betaki bolo ye feminyini ala fe ala be sinka dim ni ne kada na madim be yi munyini ala fe duro ala kasinga ket wala banga do jabi nan ka ala bato fene niveau de mo min kan na flasiri ka chani taya ka qur'an kalan ka chani taya ka zikuru ka chani taya a jugo kan yi fana katimeika o tigi de ka do jabi ka de katimeika no te shiyo ko tew karsa ka do be jabi ni taya be do wara tew aya yere gre ala la katimeika ha ala ko mun kana ka yoro majiya ka bal ala ko mun ka ka be ki seko kala ala fana ya kan na ya la wole dura la baje ko yini da mad dina muriyate melekiyate fuiti ala ibla mun na duro ke akoy kana mun ka duro yoro majiya ka bala ibala ta'ala soro imma gubbi muna Allah ta'ala badim otu mana ni fene kelibe ala madin bisun lafiya abi hakli sigi dima bato ke cugo nyuma abo fene no bayi bolo aduruna fen jumai at-tarbiyatul hasana wodi la mo ke cugo nyuma ka dina mo la mo cugo nyuma na ka dinglan kabla islamiyya siraka parce que ni dinglan kabla hakil nasraka ta ki sago ina probara mais ni ye den gilan ka bila silamɛya sira a ka ca Alahu Taala fɛ a bɛ k'i sago ye ala yɛrɛ b'i dɛmɛ den de bɛ ɲɛ cogo min kuma donsow ko k'i b'i den na kasi a fitininama ni a kɔrɔbayara a b'i la yɛlɛ mais n'i ye den na yɛlɛ a la fitininama n'a kɔrɔbayara k'a b'i la kasi dɛ o de bɛ k'an sɔrɔ bi an t'a fɔ den ma an t'a fɔ den ma han kuma taa yɛrɛ bɛ jamana min kɔnɔ ne don ni sisan cɛ duwawu min ɲinina ne fɛ duwawu min cayara ka tɛmɛ a bɛɛ kan wallahi o ye denw ka duwawu de karamɔgɔ duwawu kan y'an denw ka ko la dɛ
ande muso do ka yande nga ko la de ande nchew ni ye kunu naje amma saw kunte joro den ka ko lawo ngabiyam baga jora ne ma fongo jamana no te aw den nga ciyeni na mais ni aw yere fene yaw yere jetimine est ce que la momi kan ka ke dena abaka se dema 100% na yere fene jetimine parce que nan be ya yere to jamana ka système bolo den te korofa te gushi anya africain de anya islamai ne ma fo ka brete den kama ma fo ka busanta kama ma fo ka tasuma fene da tigela ina fa afrique amba ka jugon mais kana so den kama boyere la sentiment do ka so ni denci anan den ka janyona de nunu nyan den jiya ko katima yere ka nunu be wakati min kenan den an yere ta lo clanche kenan de enan de ma ko lu sago ya be ga jon sago hal nan den dara kala wala te kuma wara chifone anglais o yi wajibi ya be anglais fo jamana de mais nan na soko no ifana ki ka kan fay mais malo yere be dola hala yere ka bamanangan aka maraka ka flaka ko fa de o malo be dola kan yere se anglais fo hal ne ma anglais fo de ni den bora kana ba be anglais me na be classique no kan wara ti fay na anglais mais soko no ika bamanangan mo len fay ere bi yere jago anglais fo mi na ka anglais re man yere den yere baga yere ka anglais ma e ka anglais re may e de yere ba do e baka anglais mi fa anglais normal yere ti ma baka yele ma o tuma na den toyi anglais la yere ka kan o fay e ka bamana ngam wole fay mo la tolo e dembe korobaya ni ka kan hal na tara afrique nan kuma na fa abanjabi très facilement abanjabi mais adem seni do be boya sam wonu ko be ta afrique be kuma la fa keleme kum naluma akeleme kum la gala atseka communiquer communication tigera ka boye deni hali masawni nyon ci ko fe dinka kan chama me alhamdulillah here nana ya anglais me iyame me ibora bumanan kandela ibora maraka kandela ibora fla kandela malila kase imasaw yo kande doida ni fenen nana ire dena ka fo ya africain kan do bi bolo muti anglais dinka la sokon na korobara baka korobani ka kai wallahi den kumati suru fierté li bekala aya anglais me kana joro fiu ka den wolo ya kota anglais me o se ka kewo amana tayro ro abe anglais me joro na tola me ka kami ni baka malo ya ko fay kabini ye education fando chini den chefo parce que adama dere ni dere ya donc ka fay baka complexe ka ba est ce que faut il faut de ko dembe dawla to est ce que faut il fay e ka kan fay falo ni ka kan fay ye den parti do so il se ka communiquer ni de ka sura ni nu ka kan reference o ko fa culture mi be ni borana africa nyuma kabini den fitini na ma a fay den ka korobana o basage iba do den na wuli nay ni clara dumini na ni fo dumini ketola ni fo ni dugu jere yere fuchugo afodi abba fuchugo o yiral wal mabaka fa fuchugo yiral hali ni dembe do nyegen kono akanka aywa do mun kala o be fay aka korobana ere bi den kala ali ni do nunu na kasura ma ko kurone ki yere ka ma madrasa ni fo ike ere den kala ni bele jere no so dembe koroba wati me abaka koroba ne ka haklina nunu mana haklina fay chugochu ede be sokono ala ya klodi edema abduskun fane be de tige kono yana ka koroba ya dembe koroba ya no di no teni den aji do soro ka fo ke bo jugo gla o se ka ke chugoti se ka ke ibe den jugo gla abe jugo mana ala ya a hakli di ma wati mina wade kama kuma don so do be arabu fe u bafo ko etapu sabade be masambulo yi den kama etapu sabade ni den o etapu sabana dépasser kaba fona la fralika imana ke masu su geti si den natiko den sangurum fla folo o yekunonge wati de ni denci o ba ku laibu sabwa kadamina san folo fa sangurum lo yekunonge di o wati konna la haklu makroba ya kusobe ulu yere wo fo wati mino yesa kemere ka koy an gabe wati yere kabni den sanduru alhamdulillah kadamina san folo la ni sanduru che useka ke kulonge sanduru katabla fusa aywa santani flawme santani nanina o wati bi den jugo do kono na mawli mu sebe sangulum fla folo e kulonge den makoti conseil la wati ya makoti kushirila makoti profolla hakli makoroba ya folo nay sangulum fla soro ya ni santani nani che ala yo di den masabbe ma yiki jugo do yede na hukuma abisrenye wati imana mu fayo kuma bo feneke atima wara shitata ne tati sanwulun fula sabana ka damene tan nan na ka tabla mu wani kelena den yere kan yanama ya ka
aka réussite ñanamaya kono ibo sira de do akoro no ya ka baray nabe kala na be se ka réussite kala na cogomi nabe métier la be se ka réussite la cogomi o wati saba de be de masa be bolo mais à partir de 21 na kata ñefe fana la farale kanda note ka fo kuma kibi din jogodo fana la yi din kuluye note ala yere bolo aka don saka boni tayo kuma ayere bolo be mun do eto do ere be kuma a biki nyugo to la minute parce que ala yere bolo ala be moni min kono eto kono o de kama ibaka ni wasura hakli clari la pew ise ka fo ka ara madin ka halala jiya kono wallahi wolo dem ayni jatimina de ambe wara ñini bamina ambe gireka jon fenfena ni shitantay femi yi tay ki togote ko ala yi dende parce que ali musoyini madame karsa furu de be ni furu sara dongo do madame wore be fama muti o bayira che wore togo be da ka muti ni furu masa ni fatoli kera nala ni che wore ka glanda dongo do abe nyina ko allah muso che folo fatoli ka denw yɛrɛ to muso bolo muso ka filiyasigi bannen hakilina fɔlɔ min bɛna kunna n bɛ cɛ wɛrɛ sɔrɔ cogo di o cɛ wɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ mana na ni ma kɛ hakilima ye hali cɛkɔrɔ den min b'a bolo ni cɛkura ko denmisɛnninw man kan magan tɔɔrɔ ba yɛrɛ bɛ fara cɛkura kan ka denw gɛn ka bɔ fa yɛrɛ ka du kɔnɔ mais fa su dalen bɛ kaburu kɔnɔ se tɛ a den fitininw bɛ so kɔnɔ cɛkura bɛna a ɲɛtana bɛ kɛ olu fɛnɛ anyatana be kay o bayra jey halala dafalin kuntini ika du yere fene halala dafalin te ika barati halala dafali ika warti halala dafali bi se kan be perdi me dindi halala yi jelidu Allah taala ya dimo e jamundi bala ma wara shi jamun se kadal na ciena an ba fiye ko karsa an yi denye kunu ani glode ko me nyogona de halati sa sin ko an ba fo yede de na nyana fene karsa an denga bilama alhamdulillah an ba latan kunu ne yɛrɛ de n'a selila ɲɔgɔn fɛ misiri kɔ n'a ɲana i den walima an den n'a tiɲɛna i kelen ta an b'o de kɛ boba yɛrɛ i halala de don kana sɔn a ka pɛridi i dimini den kɔrɔ cogo cogo a dilan n'i ma dilan a bɛ kɛ maa wɛrɛ sago ye e dun tɔgɔ tɛ se ka bɔ a la mara juguman kɔni ye an k'a mɛn ko karisa den bɛ gulɔ kɔni min o ye tɔgɔ jugu ye i ma sa hali i su mun man kan tɛ ka fɔ i su ma o bɛ ka fɔ i ɲɛnama ma i den kɛra gulɔminɛ ye i den kɛra dɔrɔgu tale wallahi n taara wajulu kɛ yɔrɔ dɔ la ni yɔrɔ kasiko de don dɔw y'a fɔ n ye o bɛ denw bila ka taa afiriki o den kelen bɛ taa afiriki ka taa kuranɛ de durusi san 4 san 5 kuranɛ durusilen kɔfɛ o den bina u bɛ waati damadɔ de kɛ misiri la misiri kɔfɛ o bɛ tila k'o den kelenw de ye sigɛriti min ni dɔrɔgu min na sira kan tuguni kuranɛ b'a kun na dɔrɔgu b'a ɲɛ la ni bɛ se ka faamu cogo di denmisɛnnin ka kuranɛ durusi o ka tila ka pɛrdi aw la fo ka tila ka fara dɔrɔgu taalaw kan tɔɔrɔ de don dusukasi de a kana den ninnu yɛrɛ lase kojugu adamaden da y'i se i b'i seko kɛ i den ye i se bɛɛ kɔfɛ ni tiɲɛni kɛra ma tɛ jigin i la Seydina Nuhu yɛrɛ den bɛɛ ma k'a sago ye a den dɔw tiɲɛna mais o de ka fisa ka tɛmɛ nin bɛɛ kan kuma tɛ an yɛrɛ bɛ ka kibaruya min mɛn sisan denw yɛrɛ de donnen don mansaw fagali yɛrɛ la yana n gana an ye kuma dɔ mɛn réseaux sociaux sanfɛ ko dɔ y'a ba faga yan hakili la tiɲɛ don dɛ dɔ y'a ba faga yan bon ninnu kuma kun tɛ mɛn anw fɛ yen Afrique mais sisan a filɛ ka mɛn yan bon a bɛ kɛ sababu ye e den yɛrɛ mana kɛ kamalenkɔrɔ yɛrɛ i bɛ siran a ɲɛ sa n'a ye fɛn fɛn fɔ i bɛ girin k'o kɛ i bɛ siran mun ye karisa sɔrɔ o fana ɲɔgɔnna kana na sɔrɔ i bɛ siran alors que n'i y'a lamɔ lamɔcogo ɲuman na e bɛ ka siran fɛn min ɲɛ o t'i sɔrɔ o ala yɛrɛ de bɛ den nin couvrir e den nin yɛrɛ bɛ protéger ni ala taala yɛrɛ ka protection ye o b'a yɛrɛ k'a fɔ denmisɛnnin bɛ tiɲɛ don mais yan'a ka tiɲɛ est ce que masa fana effort dɔ kɛ walasa a kana tiɲɛ a b'o effort de kɛ o effort kɔfɛ ni mun ta tiɲɛna kuma bɛ sɔrɔ i da mɔgɔ yɛrɛ bɛ tiɲɛ d'i ma mais n'i ma effort kɛ fo k'a bɛɛ k'a ye duwawu k'a ɲɛ a ye duwawu kɛ n ye a ye n dɛmɛ n ka wara la a ka kunyanfan fana sɔrɔ i bolo dɛ n'o ma kɛ an b'a ye k'a fɔ ko baara tɛ kɛ baara dafalen ye o tuma na e hakili bɛ sigi ni fɛn min ye joona joona o y'i den ye dɛ ni den ɲɛna wallahi masa hakili sigilen don mais ni den ma ɲa hali n'i kɛra alimami ye wallahi hakili tɛ sigi aw dɔrɔn tɛ koyi aw dɔrɔn tɛ dɛ nin phénomène bɛ Afrique yɛrɛ bi ka tɛmɛ hali aw ka jamana nin kan yɛrɛ denmisɛnninw ka tiɲɛni ka denmisɛnninw ye gulɔ bolo k'u ye drogue bolo k'u ye marifaw de b'u bolo bisew de b'u bolo dɔnkɛyɔrɔw la
demsen fitinu baka ɲɔgɔn ɲini santan damadɔ musoko kɛlɛ a dɔ kɛra ɲɛna Bamakɔ ye musoko kɛlɛ santan ni segin santan ni kɔnɔntɔn demsen fitinin fila ka bese kɛ ka ɲɔgɔn tigɛ a fila bɛ tora a la santan ni segin ani santan ni kɔnɔntɔn boba yɛrɛ denko yɛrɛ baka kɛ bi fitina de fɔlɔ n'an kun y'a mɛn karisa den ka ca nisɔndiya bɛɛ bɛ ɲɛbɔ a fɛ nka bi mɔgɔ yɛrɛ tɛ ka ɲɛbɔ den camantigi yɛrɛ fɛ est-ce que ni miiri ni kɔlɔlɔ yɛrɛ la i tɛ ɲɛbɔ a fɛ alors que diɲɛ an b'a dɔn cogo min na a kun ma dege fɛn min na o bɛ ka kɛ diɲɛ kɔnɔ mais fosi ma diɲɛ ni ɲagami ta ni an yɛrɛ tɛ parce que ala kɛra Alahu taala kelen k'a fɔ kuranɛ kɔnɔ a ye adamadenw de interpellé zohara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydi nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un ko kojugu cayara dugubaw kɔnɔ mais jɔn y'a kɛ adamadenw an dɔrɔn dun tiya jinɛw bɛ yan mɛlɛkɛw bɛ yan dabaw bɛ yan mais ala y'an de ta an tɔgɔ ma kuranɛ kɔnɔ ko adamadenw de ka tiɲɛni cayara kojugu ninnu bɛ k'an fɛnɛ sɔrɔ k'ale ala bɛ k'a dabɔ a kama de o kojugu bere ka an gosi walasa an ka tuubi ka segin an kɔ ala kɔ la ko n'o kɛra ala bɛ hakilisigi d'an ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka hakilisigi d'an ma ala ka dɛmɛ k'an ye an den ninnu ala k'u don an din kɔnɔ sira fɛ ala k'u k'an sago ye sariya ka sira fɛ sitɛnɛ an b'a ɲini ala fɛ ala k'an denw bɔ sitɛnɛ bɔ u bɛ dɔrɔku ni gulɔw ni marifa ko min na ala ka hakili ɲuman d'u ma o ka segin so o ka kɛ fa bonyaden ye ka kɛ ba bonyaden ye an bɛ arijinɛ sɔrɔli min kɛ an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka n'an denw nisɔndiya ni arijinɛ ye waati min kun dira k'an ka muhadara k'o kɔnɔ o kɔnɔ o waati kɔni dafara inshallah taala an bɛ taa waati filanan na n'o ye question réponse ye an b'a ɲini masaba ala fɛ ala ka an nɛn sabati a jaabi wagatiw la minnu fana bɛna jaabi ka faamuya d'a ma an b'a ɲini ala fɛ ala k'o nɔgɔya wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi